Ay rafi. Boy na ah. Ay rafi man na rin. Mata serio kaya de. Ah, mali. Ma. Ubi imbara lo seri da. Ah, ano ba ito ko? Aw. Còn không? Có. Tuần nó phải thế này. Hả? Ha? Khair na ka khair mamma. Allo, ikadi rafi na kunze. He? To, itan to munyera me na bang khine do ko bang ya hikin ma kiti na bang ne. Ikadi khilina itan siga quartier de. Ikadi khilina me na. Ikadi ba gida fe tongo aswayira. Ayamba ya fin du commerce rayi. Nga ne khadi fa fa fe ni tadi parce que yilo yi tak bele na kha militants ga market yilo ina ga bele saka e khadi non saka parce que khadi tambaga da bele tak na yilo ka bele bolo gine da gi le e khadi nan ta ngana tam fale be fesse parce que khadi tan yilo amma me mama tuma ku zembar ke ni no ga manan ma bi no ga ma fi kolo no ga ma nan mo ga bi le ga ma faka abra ga ma bore fo ga bintu mini fe bintu na kasigam fangoy asa falambe abra ka bore ndina fanfo Bintu fambore bete. bintu fambore abra na nan fanfo te o tan buza ga dumi kan neki atan to ya ga ge ka atan mo fe findu métier ga gine fe na findu métier Do mona to ga abore tanna. Ne nu na re tan do kolo. parce que tin ita mo jaw kolo en na non kolongi parce que na ba ga da de na fe ga na ba sa ba faka ada saya kali dan na ga gine na re mi kali e gun sama E gon sama o tanam. e gon sama tara da mun tan ba ga gun gun ni re yele na han no fa so no fa to wallahi fa ma re gon ni ne parce que tin nyam ba ya quartier ko ni re Hawa ire to. Ibu na konto fili ne ki lamma konto fili man lamma ga me dangi gida. Bari fa ma di to ki na re. Ma kulum fa ga fi ba ma kyoti. Ha? Ko wonna fi na gambini. Won fi na gambini. Ingana gega hunna kanade. Ingana gega hunna kanade afa safa afa. Aga gine ina ma go tebe na mana ke bintu ama ko se fi ga dira mari na ga atang abilang na fo ha ba na bu ni fam fako afa ne fa ne lo gondi bi enu na fa ga ne lo go sakan anaga be na be fa be ngane ki fa ga bu te me di la ga le fa ni ki anaga fa na kan ka bu ko te gi ira agur maradi ya ka go fa ga na bi nan tanambe he ima fele na ga bi ni to ha ri gi du na ga atana fa ga gibi nambe wallahi to auto ina xamma nan siga ko ko abga nan fam bo fo awat ifa ba sa dawo na te ga di bore to ifa ba sa dawo ni so fo na mene aka mena sa dawo so ma gine yiga kama ba nga ba fa ba de ngi fam ko wallahi ga fu mo problem yo no na kan ne nyam fa ma ga ko ni ton siga to he ina tagade parce que foti ga mare tanan kolo to tanan kolo neki dali na fe tan na bari o tanan ga hunda kanade inga to bala de ngi tanan fa na nga place sono ada wa kono na fala to mu ko to file mati bari da mbara ko kambe nye wallahi mbara ga na afira atan fa lui ki ya kosi afira fama afore fama bore be fama pente kere fa mariama ata fa de kere ndo ma futira awaire te muna mun den deli ba betu anta lima an lima be gales ada wa kono leri gida du me gamera e bare sare tangu nakana mu buta mo temu mu na me manenu ta fi dimbara gere gina kere ngafira kono gileri tangine no fe ta kan faga magame ngafira wallahi ala kala mu fagaraba ntangi kisi fote ba mageyira na ba me yira bari nta mu madi bara ngeta ngabe e gara ba zanere ki ya fala madi bunse ina kan yota gi to atagi a wonna ba me tagi gala mun faka
ke se fala e bata mane to e ka di bari ka di gara ya bu do na ti di e ta ko ko bo fe finge tera yekini tululo na filula alukani na fududu matia salamu nana ana yo ko tra u be ka manyire ya ba to kan woni mi so masih salam mau bayar buffet mau ngamane kira kira masa namanya kita naik di pukul na kata bin na bantu afa na kali ayat kan gundi kafe nama idini tu adam mudia ma hefaka mana dia mana heka lu din na fe na kan bidi ala bara gida bara kan ta to na kameta sote kui ato je kameta dia mona febiri mado kamete asiada na ba ko mara de asiada na ga mi ndo ko mara de asia kameta ne wona tinkan na kan nabe kuri na kan suhaibe aka sha ta maguru meni aka ya ta maguru aka ka mebe gina nu aka ka menan bidima inu aka ka menan fekere ibundo ya lu mai aka ka menan yi mu popot ndefen ka bede ato sika mena amu sika popot madan de gade amu sere amu niri amu katte aga sere na aga menna abore na aga menna anyere bore na aga menna aga masudi diga aga masudi ya tutu na agali na mafa ngafa nde fala be ba wonta no man de fala be ko sa na kan na mema amanga nde sana fangum ma aga mete yandi na kala na masa sallam awa sai ya fara ba sai ya do ramanan do ya moyan garam ni moyan ga ya wali abin mere na ka metata na ka yura maka ana ka yoto atanan na fe kolo amen stock na kolo donc ramen tan kana ete mali ma tanan na akolo fi kamala di jinena agadi do makamate ya tunna fala ya gori mo mo ne mara si fi ma de awa na e meni fi ngene share donc il faut me costa ba to man na fa fi biento akon na kala mo be ko tanan tambare won ko do mo fi sida hamena yo man ni to ri imba ka meta su ko kiana imba su ko kiana donc ko fambira me woni nan fa wala inyara fo wala nan ma do ma kala baba ga bo yesa amun guru ko yura mun na ba ma kameta ko de betena temu ne fo ngi fanyi ma se meni na hanu ma ne do ko na kedi soto alo ko na kedi na ati ko me ko muy masara ma dunya ma se ma mbira ma barki nan fo wala yan wo mo yesa na tamma ala kastro ta yan wani wo meni fi ngene share se mira mama me ma ko de sa bo yema bo yesa na ala gbantu mo wona na ko na na ga ko pe o mbande sa ma mbangandegi kamara fi no ko yera bi ni gele wayna ni gele masina bara Baba me to man na fa be bari di ba won bere tan dondoro di tan kinin nan na bari kastro sa atanya lo ga wele nge ba nya la dondoro ti di to ko man fa be bari na fududu matia etuluba na filula alukani na fududu matia dunia la moyo ina ma bori ida mbore na rama range tonton kastoro anaki nene rama mbore na ra mutanan gai pe ma sherin na ko de fanye na mutaran gai ma ke ma me pe na ra magi betis na ambrin na ba ita mono rasidi abida abore baba fora hanna ga futiri amma fa furna ga dina e ma rasi lo ko kedinga nana jouer fama nake e ma rasi bana tan ha me te mun ada ma fe mo futi nan futi iyo futi nan me ma sheri alu ga lo de ko lungu nan manye ja ibore bintu bare ya na kan na bare banna mana wo bare ya na kan na bare men tambe bintu na singa folori ani sara ba ima kula na kan na bare pe ya fala bintu brafe kisi fote fora asinga me nyomo wa kulo na ara ma ga mena nuna nara mais qu'est-ce qu'il faut t'es na qu'est-ce de comprendre bori ya
c'est le cas non brada fora mais baba tanu mi ko ta kere mara normalement rema baba na papa castrora essaye de comprendre wakati Marie ici na fait mon fitina nako il qu'on a fait Marie ici rine afata qu'on a fait mayaji no ma wonde na fait na mame bana ah na c'est ida na tina way mo sono ibara meka me bare yana na kifuti mu na ki onetiba wotande ya mulamma galu kuburi baba gina fe yama mais déjà rema mo bore na ninara wa me kana na comprendre atomula maga bila mutamba fora ça m'étonne pas il faut te rendre français colonien que les oiseaux de même espèce volent ensemble on a refa nada on aura mana viki on a ralito on a jarki mais fira ho boy ba fira billahi alla mun fanna den na ga kito mbara konta fila ga fira e ga ina gidi di ga se fe ko gidi di se fe ma
Comment ma chérie? Oui? Kasi ako nung free tati pin. Ako rin tama sa mga fedong wala ba kini naka. Ira mariage na ba fi? Nga fedong wala ba kini da? Nta mabili beta na nga feda. Alamara affaire na nyira. A capacité na yi. A plan bir na yira na nier. Ira futi ko lona rek nga febir na ba lona. Mais tonton Castro na mo man tan toro dimo. Ndan na kiana rek fo na fala meri na ngamba fulgine nan nan. Faire fala ngina na fulgine na parce que mudali fanto dunyama sans culture il a fait mal le temps. C'est pas facile. Anu tanu mo ma sira madito. C'est matuma. Dimu ni meni disi. Ni. Ah, ntan wa mane. Ina kiana tonton Castro wal mu na mane ngadi bari fe don ga mu ba. Parce que ele kan yinira. Et puis mi man na ngambira na la mera fe rabu. Awon mo de la femme ben. Na mo de la femme ben directement. Problème. Ina tonton Castro. Hello fait one thing. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, ça va, oui, en fait. Oui, excuse-moi, on a un entretien quoi? Mon nom m'a dit qu'on a fait quoi? Hein? Excuse-moi, quoi. Mon nom m'a dit qu'on a fait quoi? Je t'appelle dans 5 minutes. Tu vois, bébé? Donc, elle fait un bel Loreno. Il a un tonton Castro. Un bel foutu simple là, on a besoin de Loreno. Problème, le qu'on a programme. J'en suis sûr que il va partenaire, c'est moi qui ai gagné la baquette là. Agora mo na maneta ndira parce que on furi ndani bira ko sana ba zero so fina. Antoro mana ki amara ki ta problème de la moto. Il y a pas de problème. Donc il kata maneria début de là. Dépense de réeffectuement. Après il se problème manque. En plus on programme ça. Ne pas vraiment. Ne t'inquiète pas. La maman c'est là hôpital. Bien. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Tu prends 500 000 na ça. Tes désirs sont tes jours sur moi. Eh, viens te mater au corps. Arrive bien. Nous t'avons mis à ma salle. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, écoutez, non, pas fait. Regardez mon rêve, Akai Mouna Mike, mais fait mon Bintou rêve, il a dit na Bintoua. Bintou contrôle, mais alors dit en Afrique, il contrôle le Canada. Mais à Bintou Moussou, il a Castro, il a Bintou Moussou. Parce que depuis hier, Marc, Natour, il fallait un ballon faire papa. Marc, la rébé à mon rébé, je sais pas. Ah, il m'a dit, non, il a kiana rek, moi, je stress sur moi. Il t'en a dit à ma cour. Problème. Il t'en a dit à ma cour. Il t'en a dit à ma cour. Il faut comprendre. On me dit, il t'en a la média. Pour l'amour du ciel. Hein? Pardon. Bon, au fait, la grande, je peux voir les réactions du débat.
pas aimé ça. Je voulais juste te conseiller. Bon, on est maintenant non dit mais réaction n'a pas na réaction fin surtout nous ibarmata gi ekolo afalu kio ki hali nan den nan to ara mais ibaba ha gineta quel que soit ana façon yura ingana donc ana réaction na kila ba men lo ekolo tamma kilan fin na mer na fala ba nan den na ata ana na fala ba tan la fala ba ta ana fala mo firi le singi ko nta ma kan tanga buti oui na fala ba e mi se ko mo ta gembore ka abbe ka fini nan den na amba dragi ne abira na fora ay ba dragi amba dragi normalement tam baba na daga no namu daha namu da tamu fa an tan kan min siga maro sambe na ngafa an siga banga amba dragi amba boye ta ma abira fora na mo le fa mais problème fana kina kena ki akulu yo kono mana kira ibal hore kamare hore na khali ibaba barabu position bara masara tendance masara ifa no me ka position sa di son enfant comme boria nan na wuta gimenna boria bana son enfant tungu son enfant arabaki haraba fangi nan na ara kam na me mu bana ka fara yu awa ma on tan ngundi nan manna ka man ka boria ba ka kusmani ada ne est-ce que na daga non na bonne comme ça c'est elle a exagéré ya bara ben et puis demain na kamara e akoro mutana na ka comportement bi ko yange ke menan na ira halin tan min joel na kara ile nun na bidaka ne buru fa abo la ka ba dem se kamara ma wito me ka comportement mu fa kale taran to ya ko sa to se me akuti kana ne ko kere ya to ba amila na ko milan tena ano me ta ya to bidaka no ala wonda ko non ya ko ta fa kina gina fore ta majar mara na gina fore la bon ana kan ba bare izo raba mais il faut que réagir et pour nous bari mi ya dire ko donc mon situation on comprend à faire mais ana ki nan tara ka te birna bana model ina ka tunya ha du kan famille ma fage man wali raba ma ya mon wi be mai le mba bara ma se bi ko ya to nya bi su ko ne ma mo to na gara ka bangai atirna mi ko mara ki ma se mba ma kon bi jere amma se bi bulo ga ban afira e ya ko lum tan kiran nan bai dan ga mu na se no awa pour fanyi mara mais il y a quelqu'un qui m'a fait ma tempo. Donc la grande vraiment mon situation comprendre à tout le monde on est mal loin parce que donc il n'a rien tapé radina nera comme ça y a pas de problème la grande nana c'est la affaire pas y va ouais bon mais il veste colonga oui c'est ça ça c'est bien ça et pas que c'est pas tout bien c'est une salade de voilà après on parle lakini gari ndio utiki hapa tokena ni mambo rafa ouais tati bibi ana bala ta compliqué mais après kinate hada ngi kinate on la maka do na tan normalement baba na nek maintenant non di falam ne gedi hanta na to lona so non di falam na be na na ba yi rek c'est pas bon أنا جريدي هاجنا في وراه جريدي مقدمة هنا باجنا فيها يروز توما عيرا إبلا توما يفير توما عيرا كلها بيننا نعدنيرا جريدي لغنا لنا سامعي
do ko rango do ko fa fi ni sa nyam fa wali na nyira na na fa ga do ma wa ni dama est-ce que ito mangadi kisi fo da gala manyam ala fa indi adi ala on tanto me on fe na mafindi ben me ko tama sara fa ila ona ga ma isali bina ngamuna ga ma yo wala wala tana kelo wala san so ga sigira anda si azina za ana ga da wasu ga bara ya ta fala ko da wasu ga bara boyat mfa fe wani munun kisi fote na lang enun jina ko mbende dan gife Maria isi atam pere na ma ki fa ben tango kisi fote ga ga mun lo am sare gini na lo wante ai prato na fara be na ga ga mun kisi fote ga ga mun atande ha sari gina fe nan tar ga ga mun me pa di tande isa na de bizon wala ta sa de bizon eda musganya musga ibare kam sume na na gile am tu musga de bizon are dina dan sa gaman ha bar wayan to man be kala am kisi fote la garasi lo ma lo gonda na be le khi na ma ki ra ya limrebe krame be na refebe ya bubeti ki febe itankagli anu iwaliki nane khili sante maiki ini mo ngo fio kagmihini tambare itama yongo ne singo ko rena bare na tan lile no yora ba diye ta kan ga sebe do ko yete nan ko ma kona gali ya ko lo fio amigi non do ga na ga bari
ina ga naga yo fala ngum maya kosi akeme men sa fala mangare wallahi ima yogo mema gile dondoronti itan dore ka futi ko madi ala ga duniya ne ya begli ne fatmata khima siga mato kona fafa matam fi yato ina tanto mane ini bako duniya fogora na sema ini ba duniya fogora ini ba duniya fari madi inyala kangene ki to se wagane ki na kamani yo muna kame ya ma duniya kono nga fikirin falede gine ha nta na wan do ke ni soto gine nan donc ko hi gine ko le mu bere ma ginera hi gine ko le mu bere ma ginera nga falebe gine ga men ke so tugu gina ba ma tugu gina ba ma men ge yara donc na kan fale mebe hi sa men afebe hi mamma be amen walla la fo ma khiri gine bi din tagi ita nga findi gine ga ba yara madi nga falebe he kame woga febi ni muguta ngine wo fole muguta wota gi muguta wara nyonyi muguta ngine donc khimu ga ko gine yara imu ga ko gine yara madi halisa singa ba masonyedo na fise bebe ni ko susa gine yara itan tubara fala duniya e musese ko lo inu gine ga bi songo ya glira ke ne bore bo ya fira na febe iro nyonyi uya tira na de woni fala fi begi wasi na woni na fala fi nda musese comprendre na ikui nda ngoli miki men na fikirin comprendre idana ibo yawde logonde ndorbe ya fa lembe vis-à-vis ina madi ha nda katakane hambe ni ngiso to katakane na di fi ha na resto nti to ni magane wuri biri model biri na ina fa lembe be kan kalba yesa ne ma ha ina kilife na na yesema ina kalkiliba yesema madi itam no mo ina ga ga ni so teta mo no fe calculer de la meilleure kana na ni na kilife na ndanga muna dala kona ta muna sema kina fe ngala de asa mamso tan na sa ne ma ko anka ina kana de kina siga walde de yeto ame no mo ba ina ga yata ne yata ba famti wali na sobe ina de rasu kona kina fe ade gina mi ga di mama nda ina na nyam fala fina nta muna na ya fo da ku na ma ulela ulela na nabirina amma ngai fala be mi bataka mi fala mbe do mun da ga ya iso maka kina bara fabe afanya ga ser masambe ibara gbila tan fogora ibira bore fogora nara bane kamura ba itu bwa me de ko fentange mama wule ifa teme di na ga de ba no fa fo sakra sera ku igbile ne na fo ke be bila fo ibira bore fogora
me comprends maintenant. En tant que tu ne dis pas un autre comme tu. Il m'a dit ça avec moi. Ah, qui s'y faut. Et tout le monde, tu n'en vas pas. Tu as dépassé la limite, mon frère. Je te dis quelque chose. Tu as dépassé la limite. Je te demande 30 secondes de sortir de ma cour. Je ne peux pas sortir d'ici. Je te dis, je ne peux pas sortir d'ici. Tu penses à quoi? Il t'a faire et tout, il rentre en aussi. Tu ne peux pas faire ça. Alors, je vais te montrer qu'on va partir jusqu'à la justice. Il t'a dis-le qu'il a fait oui. Tu veux parler de Rama? Bien sûr, Rama. Mbena Nanadia. Mais il fait remplir les manigations de Nabil Nkolo. Mais peut-être qu'il y a longtemps. On te l'a mis dans une personne. Il peut mourir. Il a mon tombeau, il est né. Il m'a dit le malin. Je te dis la franche vérité. Il m'a dit Nanaki. Il ne t'a pété donc tu dis. Il a gaspillé à raffaiblement. Ni la ma justice. Il m'a quoi le bien remboursement. Mais il quand remercie il quand remercie. Tu t'entends bien? C'est qu'ici faut. Je dis, est-ce que tu t'entends bien? C'est qu'ici faut. Moulé fala maman moulé ça en d'accord? Dina rama fouri. A fouri. Ça va partir. Alukani